nagbaktas na akong customer guys. Asa na to nawa magpinakalit ara kaluoy. Di lang ako sugaton kay naay police station to raw. Na takpo niya ning kulurom. Tora nagbaktas na guys. Nagbaktas na akong customer. Paulit na mi. Hanggang taon kay watay paitan ni. Dali na guys. Na guys, say muli. Dali na na guys, kaya manguli na taon to na kayo guys. Thank you naman po guys. Nanap customer guys, tabok mo niya guys. Lagi na pedestrian lane guys. Adi punggol ng tricycle guys. Kaya uy. Mana? Nabot ako customer guys.